दादी 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 पेट काटुची महापागल महापागल पकई उठे नहीं नौटी लिसिन एटी बसिक अपेक्षा करिछि कोन खापर कोन आनिबी पियाज नहीं आलू नहीं टमाटर नहीं बैंगन नहीं टमाटर नहीं पटल आनी आनी बोलो पटल मत भल लागे कखारु आनी बनी के सड़ी लिसिन पूरा अपेक्षा बइछि करिकि केतल लिसिन पे गोटे बढ़िया सरप्राइज एबे आसुछि सेति पे सब भल करछि टिंगा भी एठी अछि पछुजा देखा जाउनी मुह पछुजा सेठी छिला टिंगा भी एठी अछि लिकुनु भी सेठी अछि दीपर भजन कौन तरकारी हम समस्त एठी बसु सरप्राइज को अनै की बसु केतले आसिले हम देखै एटा मो पाई तो कहले आनी आज गोटे हम नुवा जिनस आउछि तो सेति पे समस्त अपेक्षा रे अछि मु तमे तो आई देरी घर को आ सरप्राइज तो पछरे आछि नाचु दुली आ सरप्राइज ता आसु तापर देखै पिलाटा सोई पइला पछे सरप्राइज टा को देखि पाइलानी पिला हमरो सोई पइलनी अतन सरप्राइज देखि पाइलानी ता आपा आसिया को नहीं सरप्राइज ता नै की मु गरम पर जाय की हाटरू आसी लानी सौदा पतर नै की कितु हमरो सरप्राइज जिंसटा आसी पाइलानी आसीबो आ 5-10 मिनिट पर आसीबो तापर देखिबो माछ काई खाया ता डालमा ना काई खाया आ देखो हम आज कुणी आवर जाइतली किजे आंब नै केछि जने देखला ऑर्डर के आ जने देखा हला सी देला 2 किलो खने हे गेला मिसी मोर फुल बैग हे गेला धरि की आइली आ कुणी आवर जाइतली আজি नै के आसिली आंब एति की अछि खाइले बोधे 10-15 दिन जीवो बाकी सड़ीबो आ एति तो देसी आंब सब एटा पाचला पाची तो सब एतो कंचा अछि आस्ते आस्ते पाचले खाइबो आ एत तो परिवार नै के आइतली आस्ते आस्ते खोला होउची सज परिवा आ हमर तो खाली अपेक्षा रे अछि सरप्राइज टा केतला आसिले आमे देखिबो आपण मानको भी देखे मु देखिबी नै मु एकतर सकाळ देखि बासी हे जीवो सोना माछ तो काली गुरुवार रहिबे सकाळ देखिले बासी हे जीवो ओइना देखिले सज सकाळ बासी हे जीवो हम सरप्राइज ता आसु देखे कारण आ इच्छा होले वीडियो करे चलो आ हाटू काई आ मुगा रसुन दामर फूल होईची हे गले पिया जानिबो कहतले 40 टका मस नै थांता 60 टका हां हां वीडियो कंटिन्यू करथांते आगु देखिबो ये तो अच्छा कितने ठका आउ आलू गोगा पई कुटी एठी हमरा आसी गला गाड़ी केमते जी भलाई और लिसिन तारा गाड़ी देखितला लिसिन देखि देजी गाड़ी एबे पुणी आसी कोई मोबाइल देखिलानी काली सकाळे देखिबो भल कि माछ धोई गुड मॉर्निंग सांग माने आओ तो काल तो निश्चय देखिथिले राति रे हमर काली गोटे न्यू गाड़ी आसीची न्यू गाड़ी जो राति रे काली आसीला ताकू एबे सकाळ सकाळ मु ता ऊपर बसी की शूट कलानी
ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଲିସିଲି ବି ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇଲି ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବସିକି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ସ୍କୁଟିରେ ବଇଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଟି କିଣା ହେଇଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଇନା ପୂଜା ହେବାକୁ ଯିବ ବା। ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଟି କିଣା ହେଇଛି। ମିଠା ପୂଜା ହେଲେ ମିଠା ଖାଇବ ନା କଣ ନ ପୂଜା ହେଇକି? ହଁ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ନା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଆସିବି ପୂଜା ହବ। ଆଉ ଆଉ କିଲେ ମିଠା ମିଠା ଟିକେ ନା ଚିନି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ହିଁ ମିଠା। ହଁ ଠିକ ଠିକ ବସିବ। ହଉ ଚାଲ ଆମର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ଆମ ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ କଣ ଦେଖେଇଦେବେ କେମିତି, ଆଉ ଏବେ ଦିନରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଦିନରେ ଏଠି ଟିକେ ଘରେ ତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉନି। ହଉ ଦେଖାହେଲା କିଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବ ପଦାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକି ଆସେ, ତାପରେ ପୂଜା ହେଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିଲେ ପୂଜା ହବ ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତାପରେ ଆଜି ଓପନିଂ କରିବା ଚଲେଇବା ଆଉ। ଚାଲ ହଁ ଭଲକି କହିଲୁ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କଣ କରିବୁ? ଓହୋ ଗଜର କରିବ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇକି ଆଇଲା ଏମିତି ଶୋଇବାକୁ। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇକି ଆଇଲା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ରିସିନ୍ ତା ଦେହରେ ବସିକି ଶୋଉଛି ଉଠୁଛି ଗଡୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ସେ ଦିନ ସାରା ବସିଲାଣି, ଗାଡ଼ି ରେଷ୍ଟ ଦଉନି। କିଏ ଚଲେଇକି ରେଷ୍ଟ ଦବ ନ ଦିଅନ୍ତି, ବସି ବସି ରେଷ୍ଟ ଦଉନି। ଗାଡ଼ି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ସାରିକି ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ଥୋଇଦେଲୁ। ଥୋଇ ଦେଇକି ଲିସିନ୍ ତାର ବସିକି ଏଠି ବସିଛି, ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିଆରେ ଆଉ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବସି ହଉନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାପ ଜାଗା ଆସିଛୁ ଆଜି। ଏଠି ବାଉଁଶ ବୁଦା ସାଇରେ ବସିଛୁ, ଗାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ, ଏଠି ବସିକି ପବନ ଖାଉଛୁ, ହେଲେ ପବନ ହଉନି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ବି ହଲୁନି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଏଇଠି ବସିକି ପବନ ହଉଛି ହାଲକେଇ ହାଲକେଇ, ଗରମରେ ବଇଛୁ ଆଉ। ହଉ କେତେବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ନା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କୋଉ ଗାଡ଼ି? ଲେଖା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଜାଣିଦେବେ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜୁପିଟର। TVS ଜୁପିଟର ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଜାଣିକି ଇଗ୍ନେଟର ଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଲା ହାରି, ଭାଇ ଚଲେଇବେ। ସେଇଟା ମୋର ଆଗରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଇଗ୍ନେଟର, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା ଜୁପିଟର। ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ମୋ ଗାଡ଼ିକି ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବ 14.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଟା 2026ରେ ଆସିଲା। ଆଉ ମୋର ତ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଆଉ, ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଲା। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ। ଚାଲ।